Mga panghimamat na usab sa matag usa, ilabi na sa mga pastor o mga pastora nga kauban sa atong International Prayer Group based in America ug sa mga Kristohanon nga magtotoo, born again. Gihimamat ko kamong tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kining ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sumulabot mayong hapon usab diri sa Amerika. Magapadayon ako sa paghinabi dinhi sa Reels sa tuyo nga diin. Magpadayon ako pagpasabot sa mga kauban nato nga kun mahimo himuon nato ang masubsob nga mapagampo, pagpangaliya nga gamiton ko diri sa Amerika para ninyo. Sabot ta para nga diin makasabot jud mo sama sa uban sa mga bag-o natong viewers nga mga pastor o pastora nga nangandoy ka nga sa imong ministry matabangan ka ug imong sab sa mga Kristohanong magtotoo. Alang sa mga bag-ong naminaw nato karon kay naa man jud kada broadcast nako, naa man jud kanunay mga bag-o. Ang akong pagpaningkamot diri sa Amerika para ni sa mga alagad sa Ginoo ug sa mga magtotoo sa Ginoo. Kay ako magong gibati nga kun ang mga pastor o pastora ra nga akong ihatag ang sakto na akong pagtagad kaluoy pud sa mga Kristohanong magtotoo nga pareha ra man gyapon. Ang butang ipasabot ba? Ang pastor o pastora o Kristohanon nga magtotoo pareha na sila nga gitagad sa Ginoo. Wala inyon og labaw ni ini o wala po'y ubos ni ini kay ang Ginoo mutagad sa tao dili kay naay espesyal o naapoy dili espesyal. So ni ako karon magpasabot kanunay sa matag viewers nato nga mga bag-o ug ayaw mo kalimot sa pag-follow sa atong Facebook profile. US Edward Bation. Pangita atong followers kanang follow ba kanako. O di ka kakita katunalang kuan friend request para nga diin makakunik ka nako kay sa panahon nga buhusan ko sa panalangin bason pa makaingon ko nga bason pa kay nganuman kay nangita magug ko og mga nangalagad sa Ginoo nga matagad nato di lang kay sa pulong sa Ginoo. Kung ako ang inyong pasultion sayon kayo ang pagwali. Kanang pagwali may tungod sa kaluwasan, pagwali sa kausaban, pagwali nga mudot-dot ka sa Ginoo, sayon ra kay na ug ikaduha daghang pong bersikulo nga ato na yung kasandigan aron mo dasig o moalagad ang katawhan sa labang makagigahom. Mo yung kung sayon kay nganuman wa man guni gasto. Ang imo lang na gamit ana ang imo lang silbing kanabang kaalam nga imo nadawat gikan sa langit ng trono nga tungod sa iyang paghatag sa langit ng kaalam muhatag ka o pagpasabot sa mga wala pa nakakaplag sa Ginoo aron po sila makapangalagad sa Ginoo. Sayon kay na siya mo yung sayon kay nganuman wala man gasto. Walay gasto o voluntaryo na po na siya. Ang dako yung kayong gasto kadtong giingon sa Juan 21 versikulo 15, 16 o 17. Kana mo mingon yung kung nga dako yun ni kay gasto. Kay sige nung Jesucristo God ako ning ayuhon og saysay sa mga wala pa nato nakadungog
nangandoy si Ginoong Kristo ang iyang karniro. Dili kay karniro sa relihiyon, kundi karniro ni Ginoong Kristo. Naunsa man ang karniro ni Ginoong Kristo? Dili na hayop. Kung ako ang inyong pasultion, kinatawo na siya sama nimo og nako. Sa diya nga mudesisyon ka og pagpangalagad sa Ginoo, mudawat ka niya ingon nga siya personal og maluluwas sa imong kinabuhi. Seryoso ka nga moalagad ka niya, kanang puntuha, ginaisip ka nga karnero ka ni Ginoo Kristo. Hingbungat gud siya nga akong mga karnero. Dili basta-basta ng pagbungatan ni Ginoo Kristo nga siya nga akong mga karnero. So ikaw nga namalandong kanako karon, kung naminaw nini akong reels, tingali mo kayo nga sir, karnero ka ko ni Ginoong Kristo. Ang akong tubag niya na, dili ko makahukom. Ang Ginoo ra ang makahukom ug makadawat nimo kinsa ka sa iyang atubangan. Apan kini akong sugyot, kini akong pagpasabot, kung anong niba, paghatag og kalamdagan kay dili lalim manghimo kang karnero ni Ginoo Kristo. Gatuo ang uban sa akong pagpaniid. Gatuo ang uban nga og magpasakop sila sa maong reliyon, karnero na ni Ginoo Kristo, ilabi na kung kanang reliyon na gigamit ang ngalan ni Kristo. Mao mo yun ang pagtuo. Bisang gani kinsa, mao mo yun na. Apan samtang sa gasulti si Ginoo Kristo ngadto sa iyang tinun-an, wa to'y reliyon nga iyang gikuptan adto. Sabot ta. Kay para gyud nga dili ko kayo mo kumpiyansa ba. Pag-ingon ni Ginoo Kristo sa Juan 21, 15, 16 o 17, pagsulti ni Ginoo Kristo ngadto ni Pedro, kadtong pag-isip ni Ginoo Kristo nga iyang karnero, dili pasabot nga samtang si Ginoo Kristo gawali unya hingsunod niya, karnero sila ni Kristo kay si Kristo gadalag relihiyon. Kay gatuo man gud kini atong panahon ron, gatuo man gud nga og masakop ka ng relihiyon na karnero na kanhi Ginoo Kristo. Mao man yun ato bisan pag-usaon na to og balibad. Mao bitaw hindaghan ng ubang relihiyon. Gumikan kay pasalig maguna sa mga magwali pod. Kini pong mga magwali labihan po kayo kasiguro. Gatuo ba sila nga kanang magwali sampulan ta kamo? Ang usa ka magwali gahawid og relihiyon. Dayon mayon siya nga, og dili mo magpasakop sa among relihiyon, di mo maluwas. Kwintanon gayo. Kung kamo ang akong patimbangon, kana bang una-unaon ba? Mutuo ba ka mo? Og tuhuan ba ka puna sa Ginoo kana iyang gisulti? Way problema ang pagsulti-sulti nato din sa kalibutan. Pero ang dakong problema dito sa sagradong trono. Hinumdume nga ang sagradong trono pirting layo kayo. Unyang gasulti na raaning kalibutan. Mayon siya nga, di mo magpasakop sa among reliyon, di mo maluwas. Kaluwasan ang gisgutan. Gisayon-sayunan mo ang iyong kaluwasan. Unya ra ba ang ipasalig sa kaluwasan ang ilang relihiyon? Kwentahan o gayo. Kung ako ang inyong pasultion, then timbang-timbang nga po na akong gisulti ron. Kwentahan o gayo. Kamoy ako pakwentahon. Makaangkon ka o kaluwasan ang tawo kung mubalhin anang reliyon na. Muna ipangutanan nimo. Kaya ang reliyon pasultion yon, siguro maluwas ka. Basta musakop ka sa ilang reliyon. Pero di ka masakop sa ilang reliyon, di ka makaangkon og kaluwasan. Og hinumdumi ang pulong kaluwasan dili na pangkalibutan. Sabot ta. Maghisgod ganit ang kaluwasan para na sa eternidad nga kinabuhi.
Kay eternidad man, layo kayo. Dili kay duol. Kay og imo yun ang dawato ng puntuha nga og magpasakop ka anang reliyon na di ka maluwas o maluwas ka kay nagpasakop ka. Kwenta hag-ayo unsa man ang iyang reliyon nakadto bag langit. Iabot yun na sa imong una ba? Kana bang itugkad-tugkad lang yun na sa imong una. Imong kaugalingon ng pagtimbang-timbang. Kanang iyang reliyon nakaabot bag langit. Og nakaabot nag langit, siguro maangkon yun ang kaluwasan kay naabot mo ang kanang reliyon na sa langit. Ang tinuod yun nga batunan nato pagtuo nga makaangkon tag kaluwasan kanang miingon si Jesucristo nga og mo alagad kaniya. Ang Biblia nagaingon sa tanang midawat ug mituo kang Ginoong Jesucristo mamaluwas. Kanang puntuhara. Pero ayaw po pagsabta nga ug mudawat ka ni Ginoong Jesucristo gihawiran og relihiyon kay gahuna-huna man gud ang mga tawo ron nga kanang relihiyon na mao jud makaluwas kay ngano kay lagi gigamit ang ngalan ni Jesucristo sa karitulan nila sa ilang simbahan. Noon sa may noon nga kwintahagot mo kayo. Kaluwasan ang atong gisgutan. Kabugti na sa imong kalag, kabugti na sa imong espiritu, ug kabugti na sa imong lawas. Kaya ako pasultiyon mga kaigsunan ko, kining atong lawas, kahit naman tayo tulo, kinaiyahan ng dawat sa Ginoo. Lawas, kalag ug espiritu. Ambot og mutuo ba mo ana? Pero ako mutuo. Ang kaluwasan sa dihang dawaton nimo si Ginoong Jesucristo dili lang kay ang imong kalag mooy nakaangkon og kaluwasan. Sa dihang nga modawat ka ni Ginoong Jesucristo, di lang kay ang lawas ra ang makadawat og kaluwasan. Kun dili kining tulo, ang imong lawas, ang imong kalag ug ang imong espiritu, kanang tulo nga imong nahawiran sa imong kinabuhi, mo nay makaangkon sa kaluwasan. Ayaw jud ing nga kanarang imong kalag mo ay makaangkon og kaluwasan. Apil ng imong lawas. Tingali mo abot sa imong hunahuna, sir. Mo abot din itong lawas sa langit. Sakto na imong pangutana og hingabot manggaling na sa imong hunahuna. Ako mong ayon og saysay. Hiningon si Ginoong Jesucristo, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kunta na kayo. Mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ang buhi, watay problema. Makita na to ang lawas, kalag o espiritu. Ang problema katong mubalik ako sa mga buhi o sa mga minatay. Katong sa mga minatay. Moto'y atong tutok pa kayo ang dakong problema ato. Kaya nga naman, katong namatay, natural, o mamatay ka, ilubong mo yung ka. Unya, pag-abot ni mo sa menteryo, ayaw ing nangadiin ka ito imong lawas, permitong naa dito. Sama sa akong papa, o akong mama, kahit namatay naman to, dugay naman kayo ito. Kung duaw ko sa maong lubganan niya, wala siya lawas. O buak manggalin ako itong yang pantyon, mulili ko, tingali na ibuko gamay, mabilin. Pero kato iyang lawas, iyang mga sanina, kasaninaan man ng bagong patay, awa na yun to, dugta na yun to. Nya karon kay ingon man si Jesucristo, mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Asa man dapit ang kalag adto? Katong naa sa kanabang naa ba sa menteryo ba? Kana naa ba sa pantyon? Asa man ang lawas adto, asa man ang kalag adto, ug asa man ang espiritu to adto nga pag-abli nato sa maong pantyon, abo na lang. Muna siya ang akong palusot na ning atong live broadcast karon. Mingon si Ginoong Jesucristo, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Way problema sa buhi. Sama nimo karon, buhi man ka. Ako nakiginabi, natural nakiginabi, buhi kong dako. Wa
natay problema ani kay na makita sa pagbalik ni Hesus Kristo, makita ang atong lawas, makita niya nga natay kalag, o makita niya nga natay espiritu. Mao ni usang nga iyang balikan. Wa nay problema. Ang problema kadtong iya siya, mubalik ako hasta ang mga patay. Hukman niya. Ayuhon yun nato ni og pagpasabot kay live broadcast sa banay. Okay, aniya. Dadun ako yung una-una sa minteryo. Sama sa akong ihuna-huna nga dadon nga sa akong papa nga tuwa dito sa minteryo. Kada uli na ako sa Pilipinas, muduaw ko sa lubnganan sa akong papa. Makiginabi gyapon ko niya, bisan og dugay na kayo siya naa sa minteryo. Sabot yun ta. Aron yun mo makaingon ba nga, hala, pwede di ay. Okay, aniya. Pag-abot na ko dito, limpyuhan ako tong iyang silbing pantyon. Dayon, na may atong kinaiya nga magdaladala og kandila, dagkot po ta. Kaya aron ingnon po ba nga insundog ta sa atong naapsan mga katigulangan. So, dito ko ipunting atong una nga si Hesus Kristo, mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Sa pagsulti ni Hesus Kristo niini, wa pa matawo akong papa. Ang imong hinigugma nga nasa minteryo ron, wa pa na natawo. Kaya nga naman, pagsulti ni Hesus Kristo, niining puntua sa Biblia, hiningon siya, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang kalendaryo adto, dili pa idi. Unsa man ang idi, sir? Okay. Dili pa kanang gingalan og after the death, sa in English na sab kuan sa paghubad o binisena human sa iyang kamatayon. Muna ang pagsugod sa tong kalendaryo. So sa ato pa 2001 na dili kay 2001 01 ngadto sa 2026 naman taron, aning idara wala na si Hesus Kristo ani. Sabot yun kayo. Kay dili ko gusto nga malibog mo pa kayo. Padayon na to kay napamangkoy gamay panahon. Sa gasulti si Hesus Kristo nga mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, akong gisulti karon nga wala pa kining atong kalendaryo nga 01 paingon sa 2026. So sa ato pa, naghisgop man ko sa akong papa, sulod ang akong papa sa aning atong kalendaryo nga 01 paingon sa 2026. O gikan aning pagsugod sa kalendaryo nga 01 paingon sa 2026, wa pa man himbalik si Hesus Kristo. Aning noong tuiga, hangtod karon wa pa jud siya himbalik. Kay og himbalik na si Hesus Kristo, aning atong kalendaryo nga idi after the death, siguro muadto ta sa sementeryo, siguro wa nay tawo, wa nay sulod dito. Ang butang kong pasabot, wala na pud akong papa dito. Ug himbalik man galing si Hesus Kristo, sulod din ang atong kalendaryo nga 2026. Ang iyang sulti God, paminaw mo kayo, parang makasabot mo. Ang iyang sulti, siya mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Karon kay 2026, buhi man ka, ug ako buhi po ko. Wa pa himbalik ang Ginoo. Ibutang talang ta ba? Kana bang iyano lang ta tong huna-una ba? Ibutang talang nga karong tuiga hingbalik ang Ginoo. Ang iyang isulti, mubalik ako sa paghukom. Sa ato pa, ang iyang pagbalik dili na pagluwas. Dili na ang pag-ayo. Dili na ang pagpanalangin. Pagatod sa panalangin gikan sa langit ng Amahan. Dili na, kung dili. Ingon siya, mubalik ako aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Unsa may tuyo, aning sultian niya nga aron sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Unsa may tuyo niya sa maong hukom. Anak ta niini muungot. Okay.
Kung ako ang iyong pasultiyon mo ni, inigbalik niya mo ni kinakuyawan sa nga tanan. Palitan karon ikaw nalinghong nako karon, hilamat yun ka. Sunod si Mana, namatay ka. Wa pa himbalik ang Ginoo. Nakadungog ka sa akong sulti karon nga mubalik ang Ginoo sa paghukom o sa mga buhig minatay. Unya wa ka hindawat niya. Tuo na ka sa sementeryo. Apil ra ba ka sa pagbalik ni Ginoong Kristo? Kunta yun na kayo. Apil ka sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Kung ikaw na nalinghong nako karon, unya namatay na. Apil ka sa iyang pagbalik. Ug wa man galing po ka namatay, apil po ka sa iyang pagbalik kay naapsan kaniyang nga buhi. Karon inigbalik niya. Sa wa pa ka namatay, wa man ka hindawat niya. Ang imong gidawat ang doktrina raman. Ang imong gidawat ang relihiyon raman. Daghan ning atong panahon ron mudawat sa Ginoo. Dili kay nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, kundi nakadungog siya sa wale sa relihiyon. O hinumdumi kanang imong pagdawat ni Ginoong Kristo nga gipug nga relihiyon, questionado na. Dako pa kanyang tulubagon. Apan kung ikaw na nalingog nako karon, ilabi na kay sa akong paghinabi, wa ko naghisgot og relihiyon. Unya dawaton nimo si Ginoong Kristo direkta gyud niya. Makaingon ko siguro gyud ang kaluwasan nimo kay nganuman wa mayamoy naka silbi ba nimo singalana kanabang naka pugos nimo nga mudawat ka sa Ginoo anang unsang maong pagtuo tungod kay naay gipasulod nga doktrina o relihiyon. Ang buot na ko'y pasabot mo ni. O ging alagad ka ni Ginoong Kristo, desisyon sa kinasingkasing gayon. Dili tungod sa ngalan sa pundok, siguro ang kaluwasan na animo. Kung ako ang iyong pasultion. Pero ug mo dawat ka ni Ginoong Kristo, ug mo alagad ka ni Ginoong Kristo, tungod kay naay relihiyon. Kung ako ang iyong pasultion, wa ni Diyo na siguro. Kay maingon si Ginoong Kristo, mubalik ako, siya man gud ang gasulti, mubalik ako aron sa paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Kung iya pa itong gisulti nga, mubalik ako, uban aning grupo ha, uban aning relihiyon na, siguro, mangitatag relihiyon. Nakuha ba na ninyong punto ha? Basong pagaling nagduha-duha mo. Ano sa igingon ni si Kristo, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Sa ato pa, nag-inusara siya. Dili siya ihibalik tungod kay naay nagpugong nga relihiyon. Mao na nga kung ikaw na nalingog nako karon ug nagapos yung ka sa relihiyon, putla ng pagkagapos ha. Kay nga naman, bisan pag unsaon, mahurot na lang na imong halad. Mahurot na lang ng imong mga donasyon ug mga ikapulo. Di yung kakatug langit. Kaya nga naman, hinaingon si Kristo, mubalik ako, siya mismo ra ang mubalik, way labot ng relihiyon. Nakuha ba na ninyo? Basang pagaling na libog mo pa kayo. Ayaw libuga, kundi ka libugon. Pero libugon yung ka, bisan pag-usaon ako pagpasabot, malibog yung ka. Ang nakapalibog nimo, naiyawa nimong naghari. Okay? Sabot-sabot na. So, ayaw ko na ito ni og aplikar. Ang dakong pangutana sa imong pag-alagad ni Ginoong Kristo tungod ba ni sa relihiyon o tungod ba ni sa doktrina? Apan kung ikaw nakaalagad tungod direkta ni Ginoong Kristo, siguro ang kaluwasan na animo. O siguro nga apil ka sa iyang pagbalik ni Ginoong Kristo. Apan kung ikaw hing alagad ni Ginoong Kristo nga gihawiran og relihiyon, dili siya mubalik para nimo. Nakuha ba na ninyong punto ha? O ang imong pagpangalagad nga gikuptan og relihiyon, gatuo ka, nga inigbalik niya, kuhaon ka niya. O ako'y musulti. Labi na kay gasulti na ko karon. Atong ayuhon og pamalandong ang gisulti ni Ginoong Kristo. Iyon siya, mubalik ako, wala siya nga, mubalik ako, uban aning pundo ka, uban aning relihiyon na, mubalik ako sa paghukom sa mga buhig mga matay
ang Biblia nagsaysay, way yamoy ingon siya nga uban ni ining mga grupo kundi hingon lang si Ginoong Kristo, mubalik ako. Siya ra mismo usa ang mubalik. Hiningon pa yun ang Biblia. Wa ko kahibalo kung kanus ako mubalik. Gawa sa akong amahan. O tiyaw mo na. Kung tagayo. Kung nalibog yung pagayo na ako ko malibog. Ang iyang gisulti, mubalik ako sa paghukom sa mga buhig mga militay. Apan may sulti siya nga siya, ang akong pagbalik, wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Hingabot na lang taog ang kalendaryo 2026. Wa pagyud hingbalik si Ginoong Kristo kay ngano siya mismo hingangkon nga siya wa siya masayod kung kanus siya mobalik. Ang atong giapas kini akong hinabi karon ug mamatay ta. Mao ra yun na wa nay lain. Ang imong pagpatalingog karon nga angay nimong pamalandungan pag-ayo ug mamatay ka. Ug mamatay ko, ug mamatay putang tanan. Ayuhon na ito na istorya. Kung palitan ako mamatay, ugma po, buyag lang ha, buyag. Bini ka mamatay, sunod si mana. Ang imong nadungog karon sa akong gisulti, mingon si Kristo, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Bantay itong puntua katong mga minatay. Kay mamatayay man ka, sunod si mana, mamatayay man ka, tuiga, unsa ba diya, bantay ito. Sa di pa ka moabot atong ginganag minteryo. Sa di pa ka muhigda sa ginganan og lungon. Bantay na. Sa ato pa, pagpangandam. Ang pamaagi sa pagpangandam, ang imong pagpaminaw karon. Mao ni usa nga gihatagan nimo og dakong luna sa imong kinabuhi, ang pagpatalingog sa akong gisulti aron nga ang imong kinabuhi makapangandam. Kay makapangandam man ka, ang pamaagi sa pagpangandam, dawaton nimo si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi. Ingon nga siya personal. Mayon gani kog personal, wa nay lain siya ra. Ingon nga siya personal nga manluluwas og Ginoo Dios nga kahibulungan. Isayas 9:6 mao ni dawata kinsa si Ginoong Kristo. Ug mudawat ka ni Ginoong Kristo nga dili tugma sa Isayas 9:6. Dili na maong Kristoa ang mubalik nimo. Apan kun mudawat ka og moalagad ka ni Ginoong Kristo tugma sa gingon sa Isayas 9:6, kinsa ni si Kristo? Basahan ninyo ang maong Isayas 9:6. Sa diya nga imo ning dawaton, siguro apil ka sa gingon ni Kristo, mubalik ako sa mga buhi o sa mga minatay. Tungod kinaap sa nata sa atong oras, sulayan ako og hinabi og mapon, baso ang pagaling og madungagan ako ni pagpasabot ninyo. Busa, kamong mga bag-o nga mga viewers nato o listener, kung babag ni sa imong hunahuna, pasaylo ako. Dili ni ingon og gihatagan ka nako panahon kay naa ako'y gipaningkamutan para nimo kay kining grupo kuhaon ka nako, kundi gidibuho lang nako kining panahon para nga imong madungog ang tunay. Mingon kog tunay kay ngano, way sambog, wa yamoy pakapin, ug wa po ko'y plano para kay ako naning kamot unsa ba para ni ako, dili, kun dili para ni nimo ug si kinsa karon ang nangandoy sa tinuod nga kaluwasan sa iyang kinabuhi. Tungod kay naap sa nata sa atong oras mga sa bakong anak kaninyo, hangtod sa sunod nga panahon, apan sa di pa ko mubiya, ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook profile, US Edward Bation. Kung naa ka YouTube, sulay ang inyong pagpaminaw kay madungog po ninyo ni akong hinabi karon sa YouTube. Ang akong YouTube channel mo ni US Edward Bation from America. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan
kanang ngalan Ginoo mao si Ginoong Kristo, kansang kanang iyang ngalan way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumulabot. Mayong hapon kaninyong tanan diri sa Amerika. Hallelujah! Praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen o amen.